हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर पंचम अध्याय समांतर सरल रेखा और छेदक विषय आलोचना करिबा। पिला माने मो पूर्वरु पार्ट 1 to 5 रो वीडियो करि सारिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई दैछि। पिला माने वीडियो भलो लागिवो लाइक करिवो एवं चैनल टिकु सब्सक्राइब मध्य करिदबो। वीडियो टिकु तुम सांग माननकु शेयर करिदबो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणाइबो। तो चलो आमे स्टार्ट करिबा। 5.7 रे जो अछि आसो समांतर रेखा अंकन करिबा। आसो समांतर रेखा अंकन करिबा एठु आमे आलोचना करिबा। तो देखो कोन कहिछि ना तुमे माने स्केल एवं सेट स्क्वायर व्यवहार करी समांतर रेखा अंकन करि पारिबो कि? हां आमे अंकन करि पारिबा। केमती स्केल टा एमती सेट स्क्वायर रखि दबो हैला कि तुमे समांतर आमे एठी गुटे कोन करबा स्केल रखि दबा बा सेट स्क्वायर टा रखि दबा गुटे साइड रे आमे स्केल रखि दबा। धरो एठी सेट स्क्वायर टा एभळिया रखि देलो हैला कि तापर एठी स्केल टा को एमती रखि देलो। तो प्रथम एठी गुटे गारो पकई थिबो तापर ए सेट स्क्वायर टा को घुंचे घुंचे नै कि जीवो ऊपर को एठी एमती करि पारो हैला कि करिकरी भी तुमे एठी कोन करबो गुटे आमे समांतर आमे रेखा अंकन करि पारिबा। बुझि हैला नले देखो एठी जेमती चित्र अछि राकू देखिबा किबा धरो तुमे स्केल टा को तळे रखबो सेट स्क्वायर टा को रखि करी भी सेमती अंकन करि जाई अंकन करि हेबो। बुझि हैला तो कहिछि अंकन करि पारिबो कि? हां अंकन करिबा। देखो समांतर रेखा अंकन निम्न चित्र 5.2 रे प्रदर्शित होईछि। तो देखो प्रथमे स्केल व्यवहार करी एक एल रेखा अंकन करो। तो देखो एठी कोन करिछि ना गुटे एल रेखाटा अंकन करिछि स्केल टा पकि एटा होछि कोन ये होछि हमरो स्केल हैला। तापर कहिछि देखो एबे सेट स्क्वायर व्यवहार करी एटा होछि हमरो सेट स्क्वायर व्यवहार करी एल रेखा प्रति दुईटी लंब रेखा अंकन करो। देखो स्केल टा पके जटा हम गुटे प्रथमे कोन करले गुटे एल रेखा अंकन करले हैला कि एटा होछि हमरो रेखा एल रेखा। तो अंकन कले सेठी हम स्केल पकई कि देखो हम एठी सेट स्क्वायर ता सतो माने सटै कि लगै कि हैला कि स्केल सहित सेट स्क्वायर देखो एमती पूरा लागि कि थिबो धरि थिबो एमती देखो एठी प्रथमे रखिबो एटा को एठी रखबो गुटे एमती गारो देबो तार ऊपरे पुणी एठी एमती गुटे गारो देबो आ गुटे समांतर रेखा हबो एठी गुटे रखि एटे सेट स्क्वायर रखला एटा गुटे समांतर रेखा टिके तळकु कले पुणी एमती करि करि आ गुटे करि पारबो। एमती तुमे बहुत समांतर रेखा अंकन करि पारिबा। तो देखो एई दुईटी रेखा परस्पर समांतर कि? हां समांतर हैला कि आमे किपरि निश्चित हेबा जे एही दुईटी रेखा परस्पर प्रति समांतर? एही रेखाद्वय एल रेखा सहित सृष्टि करूथिबा कोणर परिमाण केते? तो देखो एठी रेखाद्वय माने कोन एई जो रेखाद्वय एल हमर सरल रेखा प्रति समांतर बोले एई जो कोण गुडाक ए कोणटा रो कोन हबो परिमाण गुडाक समान हबो कि नै? आमे किपरि निश्चित दुईटी रेखा परस्पर समांतर हेबे? समांतर एथि पई हेबे हमर देखो जो आमे जानि छे कोन जदी ये छेदक हबो हैला कि धरो ये छेदक हबो ता माने एई दुईटा कोणर परिमाण केते हेबो? हमर दुईटा कोणर छेदकर एक पार्श्व संतोष कोणर परिमाण होची 180 डिग्री कि नै? बा आमे कहि पारिबा देखो केमती ना देखो जदी हम आ अनुरूप कोणर परिमाण माने ए कोणर परिमाण आ ए कोणर परिमाण भी समान हेबो हैला कि अनुरूप कोणर परिमाण भी समान हेबो। तेनु एल रेखा एही रेखा दे एल रेखा सूचित कोणर परिमाण केते हेबो? एल रेखा सहित सृष्टि हेतिबा कोणर परिमाण ए कोणर परिमाण जहा हेबो ए कोणर परिमाण ताहा हेबो। एले हम जानबा कोन ये हो समांतर कारण हम जानि छे अनुरूप कोणर परिमाण समान हेले भी से सरल रेखा द्वय समांतर। बुझी होउची कि नै? तेनु अनुरूप कोणर परिमाणटा देखबो ए कोणर परिमाण समान आसी गला तबे तुमे जानि जीवो जे हमरो एई सरल रेखा द्वय माने एई दुईटा सरल रेखा होउची समांतर बोली तुमे जानि जीवो। माने एई दुईटा कोणर परिमाण एई कोणर परिमाण ए कोणर परिमाण समान हेले माने से दुईटा कोण कोन अनुरूप कोण तो समान हेले से आमे जानि छे कोन जदि अनुरूप कोणर परिमाण समान हेबो तबे सरल रेखा द्वय समांतर। तो देखो आमे एठारे सेट स्क्वायर व्यवहार करिथिबा लु एल रेखा प्रति अंकन करा जाइथिबा दुईटी रेखा समकोण सृष्टि करिले। तो देखो आमे एठी कोन करले सेट स्क्वायर करी एल रेखा प्रति अंकन करिथिबा दुईटी रेखा समकोण सृष्टि करिले ता माने ये 90 डिग्री तो ये केते हेबो ये भी ऑटोमेटिक 90 डिग्री हेबो। समकोण सृष्टि करिले कहि माने 90 डिग्री तो दुईटी रेखा भिन्न होइतिले मध्य प्रत्येक रेखा एल प्रति समकोण सृष्टि
দুইটি রেখা ভিন্ন হলে মধ্যে কোণ হচ্ছে এল রেখা প্রতি প্রত্যেক কোণ সমকোণ সৃষ্টি করছেন অর্থাৎ 90 ডিগ্রি সৃষ্টি করছেন। যদি এল রেখাকে আমি ছেদক ভাবে নেবু তেবে দুইটি অনুরূপ কোণর পরিমাণ সমান হব এবং প্রত্যেক 90 ডিগ্রি হব। তার মানে এই কোণর পরিমাণ 90 ডিগ্রি হব, এই কোণটার পরিমাণ বি 90 ডিগ্রি হব। তো দেখো কইছি আমি জানিছু ছেদক দ্বারা উৎপন্ন অনুরূপ কোণর পরিমাণ সমান হলে রেখাদ্বয় সমান্তর হবে। তো আমি জানিছে কোণ যদি অনুরূপ কোণর পরিমাণ সমান হব তেবে দুইটা সরল রেখা দুইটা রেখা আমার কোণ হবে সমান্তর হবে। তো দেখো চিত্র 5.22 রে কইছি যেপরি প্রদর্শিত হয়েছি এবে সেট স্কয়ার র অন্য বাহুକୁ ব্যবহার করি আউ কেতটি সমান্তর রেখা অঙ্কন করা যাই পারিব। তো দেখো এটি এল সরল রেখাটা যে স্কেলটা এমতি পড়িছি আমি সেট স্কয়ারটাକୁ সেତେବେଳେ এমতি ধরিଥିଲେ আমি এই ভଳିଆ নেইকিরি মধ্য করি পারিবা। দেখো প্রথমে আমি সেট স্কয়ারটা এইটি ଥିଲା তো আমি এইটি টানি দেলে গুটে ହେଲା কি এইটি গুটে আমি টানি দেলে ହେଲା এইটাକୁ টানি দেলে এইটি এই সেট স্কয়ারটা আমার এই জায়গায় ଥିଲା তো গোটে আমি সরল রেখা এমতি টানি দেলে টিকি আমি তাকে ঘুঞ্চাই দেলে স্কেলটা সেমতি সেই জায়গায় ଅଛି ହେଲା কি সেট স্কয়ারটাକୁ আমি এটি চেঞ্জ করুছে তারপরে পুଣି এই জায়গাটাକୁ আসিগলা ହେଲା কি তো এইটা আউ থরে পছকু গলা ହେଲା কি পছকু গলা পরে এইটি আউ গোটে এমতি আমার কোণ হবো না সরল রেখা অঙ্কন করা যাই পারিব। পুଣି এইটা যদি আমি সেট স্কয়ারটাକୁ আউ টিকে পছাই দেবা তার মানে এইটি আউ গোটে এমতি সমান্তর সরল রেখা অঙ্কন করা যাই পারিব। আমি এটি কোণ করুছে সেট স্কয়ারটাକୁ ঘুঞ্চাউছে ঘুঞ্চাইলারু এটি কোণ হচ্ছে আমার সমান্তর সরল রেখা সব অঙ্কন করা যাই পারুছি। স্কেলটা এটি কোণ আছে কনস্টান্ট রহুছি স্কেলটাକୁ আমি কোণ করছে চিপিকি কনস্টান্ট ধরিকি রখিছে ହେଲା খালি সেট স্কয়ার আমি পরিবর্তন করুছে যদি আমি এটি রখুছে পুনি তারপরে টিকে পছাই দেবা হলে আউ গোটে সমান্তর রেখা হয়ে টিকে এই জায়গা রখিদেলে এটি আউ গোটে সমান্তর হব যদি সেট স্কয়ারটাକୁ পুনি এমতি আগেইকি মু আনবি এইঠে রখিবি তো এটি আউ গোটে সমান্তর সরল রেখা হব পুনি সেট স্কয়ারটাକୁ মু এই জায়গা রখিবি 11 আনবি এটি আউ গোটে সমান্তর হব বুঝি ହେଲା কি নাই। তেমন এটি কোণ করুছে আমি সেট স্কয়ারটাକୁ খালি কোণ করুছে মানে ঘুঞ্চাউছে এটা গোটে কোণ সহজ পদ্ধতিটা ହେଲା সেট স্কয়ার ଆଉ স্কেল ব্যবহার করিকি আমি সমান্তর সরল রেখা অঙ্কন করিবাটা হচ্ছে গোটে সহজ পদ্ধতি অটে ହେଲା কি। তার মানে এটি আমি কোণ করুছে না স্কেলটাକୁ রখিছে এবং সেট স্কয়ারটাକୁ আমি কানি কোণ করুছে ঘুঞ্চাই নউছে ফলে এটি আমি কোণ করুছে না সমান্তর রেখা আমি সরল রেখা আমি পাউছে। তো দেখো কইছি তুমি কিপরি জানিব সেট স্কয়ার ব্যবহার করি অঙ্কন করা যাইতিবা দুইটি রেখা সমান্তর তুমি উৎপন্ন হইতিবা অনুরূপ কোণগুড়িকর পরিমাণ সমান হইতিবা পরীক্ষা করি করি পারিব কি। তো আমি এটি কোণ করা সমান্তর মানে এই যে কোণর পরিমাণটা এই কোণর পরিমাণ সে সমান হব ঠিক সেইপরি এই কোণর পরিমাণ এই কোণর পরিমাণ সমান হলে আমি জানি যা যে কোণ না দুইটা সরল রেখা সমান্তর বুঝিগলা কি না। আমি আগরু বি জানিছে দুইটা যদি অনুরূপ কোণর পরিমাণ সমান হব তেবে সরল রেখা দুইটি কোণ হব না আমার সমান্তর হেবে বুঝিপারল। তাপরে কইছি দেখো শিক্ষক সূচনা ছাত্রছাত্রী পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়ে উৎসাহিত করবে যেপরি সে উভয় ট্রেস পেপর ও প্রোট্রাক্টর ব্যবহার করে অনুরূপ কোণগুড়িকর পরিমাণর সমানতা পরীক্ষা করবে সমান্তর রেখা ও সৃষ্টি হোউথিবা অনুরূপ কোণগুড়িক মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধীয় ব্যবহার হোউথিবা শব্দ উপরে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। অনুরূপ কোণগুড়িকর সমানতা হি দুইটি রেখা সমান্তর হওয়া আবশ্যক ও যথেষ্ট শর্ত। তো দেখো এটা কইছি নিজে করি দেখো গোটে হি দেইছি দেখো ছোটটা অভ্যাসটা ହେଲା কি তোমার ছোটটা গোটে অভ্যাস দিয়েছি নিজে করি দেখো। তো দেখো কোন কইছি না তুমি নিম্নরে দর্শাইতিবা এল রেখা সহ সমান্তর হোউতিবা এ বিন্দু দেই সমান্তর রেখা অঙ্কন করি পারিব কি। তো দেখো এটি হচ্ছে এল আমার এটা সরল রেখাটা আছে তো এটি আমার গোটে বিন্দু আছে আমার এটি এ বিন্দু আছে অঙ্কন করি পারিব কি কইছি হ্যাঁ আমি এটি অঙ্কন করি পারিবা ହେଲା কি। তো দেখো কইছি জ্যামিতি বাক্সর কেউ কেউ উপকরণ ହେଲା কি ব্যবহার করিব তাহা বর্ণনা কর। তো দেখো এটি আমি কোন করিবা হ্যাঁ এক আমি কোন করিবা প্রথম কইছি কোন না অঙ্কন করি পারিব কি এ বিন্দু মধ্য দিয়ে গোটে সমান্তর রেখা তো লিখিব হ্যাঁ এক সরল রেখা লিখিব কোন এটি উত্তরে হ্যাঁ এক দত্ত সরল রেখা বাহারে থিবা এ বিন্দু মধ্য দেই ସେହି ରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର ହେବା ଭଳି ଏକ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ ହେଲା କରିପାରିବା। ତ କହିଛି জ্যামিতি বাক্সর কেউ কেউ উপকরণ ব্যবহার করি পারিব তাহা বর্ণনা কর।
তো দেখো আমি ফার্স্ট ব্যবহার করি পারিবা স্কেল ও সেট স্কয়ার, স্কেল ও সেট স্কয়ার, স্কেল ও সেট স্কয়ার, স্কেল আউ সেট স্কয়ার এই উপকরণ ব্যবহার করি মধ্যে মানে করি পারিবা। কেমতি করিবা দেখো এই সেট স্কয়ার হেলা কি, তো আমার এটি কোন করবা, এইটি আমি কোন করিবা না দেখো এইটি আমি সেট স্কয়ার টাকু রখিদেবা এমতি করি হেলা কি। এইটি আমি কোন রখিবা দেখো মু কোন করুচি, এইটি আমি দত্ত রেখা উপরে আমি কোন করিবা হেলা কি সেট স্কয়ার কু দত্ত রেখা উপরে রখিবা। এইটি রইলা, এইটা ধরো আমার সেট স্কয়ারটা এমতি রখিদেব হেলা কি। এমতি এমতি থাই কি নাই, এমতি থাই সেট স্কয়ারটা দেখিদেব এই ভଳିয়া থাই হেলা, এই ভଳିয়া থাই। তো এমতি রখিদেব সেট স্কয়ারটাকু এই দত্ত রেখা উপরে এই রেখা উপরে করে রখিদেব। তারপরে তুমি কোন করিব স্কেলটাকু তুমি এমতি ধরিকি রখিদেব হেলা। এইটাকে এইটা দেখো এইটাকু লাগিকি হেলা কি সটেইকি পুরা এমতি সটেইকি হেলা কি এমতি রখিকি গোটে তুমি স্কেলটা হচ্ছে স্কেলটা হেলা এমতি স্কেলটাকু ধর রখিদিব। বুঝি হেলা কি নাই, এটা হচ্ছে আমার স্কেলটা, এটা হচ্ছে স্কেলটা গার গুড়াক থিব। তো এটা হচ্ছে আমার কোন স্কেল, তুমি ভালসে করিব মু এটা খালি তোমাকে বুঝাইয়া পাই দেখুছি হেলা। সেট স্কয়ারটা আছে, তারপরে তুমি কোন করিব না এই সেট স্কয়ারটাকু কোন করিব এ তো সাইজ আছে এই এ বিন্দু তো কেমতি ঘুঁচেই ঘুঁচেইকি নেব হেলা কি, এটা ঘুঁচেই ঘুঁচেইকি নেব। তো দেখো এটা কেমতি করব ঘুঁচেইব, তো দেখো এইটাকু আমি এইটি নেই যাব, এইটাকু উপরকু এটাকু উপরকু যাব, ইয়ে উপরকু চালিকি যাব কেমতি যাব। তো দেখো এইটিকু পড়াই আসবো এটা হেলা কি এমতি পড়াই আসবো। এই স্কেলটাকু সেমতি হি ধরিকি রখিথিব কনস্টান্ট হেলা, এমতি পড়াই আসবো এইঠু নেই যাব হেলা কি এটাকে নেই যাব। তো দেখো এই ভଳିয়া এমতি হব উপরকু নেই যাব সেটা, এটা সেট স্কয়ারটা আছে। তো এইটা রইলা সেট স্কয়ারটা বুঝিগলা এমতি রইলা। তো এটা কেমতি করলো না টিকে উপরকু নেই গেল, তার মানে দেখো এটা কেই ভଳିয়া আসলা দেখো, দেখো এইটিকে দেখো এইটাকু যদি তুমি বঢ়েই দেবা এমতি এমতি করে বঢ়েই দেল, ধরো এইটাকু বঢ়েই দেল ইয়ে সমান্তর হেলা কি নাই, ইয়ে সমান্তর হেলা বুঝিগলা। তো কোন করলো দেখো মু আউ থরে কহি দউছি। তো আমি স্কেল আউ সেট স্কয়ার ব্যবহার করিকি এটা করবা কেমতি করবা না এই যে দত্ত রেখা উপরে এল, এটা এল সরল রেখাটা এল রেখাটা আছে কি না, এটি এল রেখাটা, সেই এল রেখা উপরে আমি কোন করলে না এইটি গোটে আমি সেট স্কয়ারটাকু রখলে এবং তার বাম পার্শ্বরে আমি কোন করলে না স্কেলটাকু রখলে বুঝিগলা এমতি রখব। এটা হচ্ছে স্কেলটা আসলা, তো দত্ত রেখাটা উপরে এমতি করে কোন করিব না সেট স্কয়ারটাকু রখিদেব সটেইকি পুরাটা লাগিকি থিব লাগি। তারপরে সেমতি কনস্টান্ট চিপিকি রখিথিব কোন স্কেলটাকু ধরিকি এমতি রখিথিব প্রেসর ଦେଇକି রখিথিব। তারপরে তুমি কোন করিব না এই যেটি আমার যে এ বিন্দুটা আছে এই সেট স্কয়ারটাকু কোন করিব তুমি এতার পাখু নেব, কেমতি নেব না উপরকু টেকি দেব এই সেট স্কয়ারটাকে যেমতি ধরি স্কেলটা এমতি ধরিকি রখিথিব লাগিকি, এইটাকু তুমি কোন করব না উপরকু টেকিব ধীরে ধীরে করে। কাহা কেমতি নেব না এই যে এ বিন্দুটা উপর পাখকু নেইকি এমতি সেট স্কয়ারটাকু নেই যাব বুঝিগলা। এমতি সেট স্কয়ারটাকু এই পাখকু নেই গেল, এইটা এমতি আসলা হেলা কি এইটাকু টেকি টেকি উপরকু নেই নিয়ে যাব। তো নেলা মানে এই ভଳିয়া রহিব হেলা কি সেট স্কয়ারটা এমতি সটিকি রহিব টিকে উপরকু যাব হেলা কি। এইটা হচ্ছে সেট স্কয়ারটা তার পরিবর্তন। তো এইটা ଥିଲା কোন মূল ଥିଲା, মূল অবস্থা তার ଥିଲା, ইয়ে আসলা কোন তার তার নূয়া অবস্থা হেলা কি নূতন অবস্থা, নূতন অবস্থা বুঝিগলা। তো এইটাকু এমতি টানি দেলে ইয়ে সমান্তর হেলা কি না, ইয়ে সমান্তর হয়ে যাবার তো মূল দেলে সমান্তর হেলা বুঝিগলা। তার মানে এই দুইটা রেখা আমার সমান্তর হবে। তো এটা আমি কোন করলে স্কেল আউ সেট স্কয়ার পকেইকি এমতি আমি অঙ্কন করি পারিবা বুঝিগলা। তো কোন লিখিব না এই যে স্কেল আউ সেট স্কয়ার ଦେଇକରି অঙ্কন করিবা গোটে সমান্তর সমান্তর রেখা কেমতি, এটা হচ্ছে সবুঠু কোন না সহজ পদ্ধতি হেলা কি। সেট স্কয়ার কু কোন করব না দত্ত রেখা উপরে রখি স্কেল সাহায্যে, মানে এটা তো স্কেলটা রয়েছে এটাকে আমি কোন করব ধীরে ধীরে আমি উপরকু নউছে হেলা কি। এ বিন্দু তক আমি নেই ଯିବା সেট স্কয়ারটাকু, তারপরে তা উপরে গার পকাই দেবা, তারপরে এটাকে আমি বর্ধিত করিবা দেখো এই রেখা সহিত এল রেখা সহিত এ উপরে যে আমার রেখাটা তা ধরো না দেলি এম, তার মানে এল রেখা আর এম রেখা কোন হবো সমান্তর হয়ে যাবে বুঝিগলা। তো এইটা হচ্ছে কোন স্কেল এবং সেট স্কয়ার ব্যবহার করি করি পারিব। যদি তুমি স্কেল আর কম্পাস ব্যবহার করি মধ্য স্কেল ও কম্পাস হেলা কি এইটাকু মধ্য ব্যবহার করিকি মধ্য তুমি সমান্তর রেখা অঙ্কন করি পারিব। কেমতি করিব না আমি জানিছে কোন অনুরূপ কোণ, আমি জানিছে কোন যদি দুইটা রেখা দুইটা রেখার হেলা কি অনুরূপ কোণ সমান হয়ে যাব তা মানে সেই দুইটা রেখা কোন হবো সমান্তর হবো বুঝিগলা। তো কেমতি করব না অনুরূপ কোণর সমানতা, অনুরূপ কোণর সমানতা নিয়ম ব্যবহার করিব, নিয়ম ব্যবহার করিব হেলা কি ব্যবহার করি হেলা কি কম্পাস সাহায্যে। কম্পাস কেমতি অনুরূপ কোণ মানে দুইটা কোণ মানে এই কোণর পরিমাণটা যাহা হবো এই কোণর পরিমাণ তাহা হবো।
कंपास साहाय्य है कि साहाय्य समांतर रेखा अंकन करा जाई परिबो साहाय्य समांतर रेखा अंकन करा जाई परिबो अंकन करा जाई पारिबो है कि तो देखो तो तुम सब सहजटा कौटा लगला तुमको ना ये जो स्केल आउ सेट स्क्वायर एटा हूँ तुम सब स्केल आउ सेट स्क्वायर साहाय्य दीटा मोर समांतर रेखा अंकन करवा सबुठु सहज पद्धति बुझीगला तेणु केउ उपकरण व्यवहार करिवो ना एटे उपकरण लिखिदेव स्केल ओ सेट स्क्वायर स्केल ओ सेट स्क्वायर बुझीगला आउ स्केल आउ कंपास व्यवहार करिके भी करि हबो हला कि दीटा रेखा समांतर किंतु तुमको अनुरूप कोण बा तुम चाहिए सेटा कोण एकांतर कोण व्यवहार कर सेटा तुम पारबोनी एकांतर कोण तुम अनुरूप कोण व्यवहार करिकरी मध्य तुम समांतर रेखा अंकन करा जाई पारिबो बुझीगला तो देखो एठारे एल आउ एम रेखाद्वय समांतर हेबार कारण कहि पारबो कि हला कि तो एठी हला तो आमर अनुरूप कोण माने कोण यदि छेद एठी देखो ये रहला छेदक ये स्केल आउ छेदक ता माने ये दुईटा कोणर परिमाणटा समान अनुरूप कोण माने कोण तार कोणर परिमाणटा समान हबो बुझीगला तो तेरे रेखाद्वय आम कह कौन एम आउ एल रेखा समांतर हम है कि जदि पुणी एकांतर अंतस्थ कोण गुड़िकर माने एकांत अंतस्थ माने कौन ए कोणर परिमाण गुड़ाक सामान हम तेबे भी आम एल रेखा एम रेखा समांतर कहीपर आउ आम जाचे कौन जदि छेद आमर गोटे समांतर हे ताने जदि छेदक ये रहा कौन एल आउ एम समांतर जदि आम जाचे कौन दीटा जदि सरल रेखा समांतर हे तेज अंतस्थ कोणर कौन हम परिमाण समष्टि माने ये दुईटा कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री हेले मध्य आम कह कौन ये दुईटा रेखा समांतर हम बुझीगला तो एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण माने जदि छेदकर एक पार्श्व दुईटी अंतस्थ कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री हम आम कह कौन 180 डिग्री माने कौन परिपूरक जोड़ा कहूँ है रेखाद्वय समांतर हे तो एगुड़ाक सब देखिए आम कर तो तुम सब सहज माने पद्धति हूँ स्केल आउ सेट स्क्वायर व्यवहार करी जोटा मुझे करके तुमको देखली बुझीगला तो देखो कही कागज कही देखो भांगी समांतर रेखा अंकन करवा तो कही आस कागज भांगी समांतर रेखा अंकन करवा निम्न चित्तर कागज उपरे अंकन करा जाइथिबा एल रेखा सह समांतर करी ए बिंदु रे किपरि समांतर रेखा तैयारी करिवो आमे पूर्वरु जानिछु कागज भांगी एल रेखा सह भूलंब रेखा किपरि तैयारी करा जाय आम आगु भांगिकी सेटा करिकी देखिचे तो वर्तमान कागज को एपरि भांग जेपरि सृष्टि होउतिबा नूतन रेखाटी एल रेखा प्रति भूलंब हेबो एवं ए बिंदु को छेद करिवो एई नूतन रेखार नाम टी हो तो पुनश्च सेही कागज को एपरि भांगिबा जेपरि सृष्टि होउतिबा रेखाटी ए बिंदु को छेद करिवो एवं टी रेखा प्रति भूलंब हेबो एई रेखार नाम एम हो वर्तमान एल और एम रेखाद्वय समांतर हेबे तो देखो एटा कागजटा को हमें भांगी देले फोल्ड करी देले तो एटा हमर पाई गले एल रेखा बुझी हला कि नै तापर देखो आमे कोन करले पुणी कोन करले ना एमती भांगी थिले पुणी तापर कागजटा को प्रथम हमर एमती कागजटा थिला तो हमें एठी फोल्ड करी देले तो एइटा हला गुटे रेखाटा हमर बाहरी गला तापर पुणी कागजटा को हमें केम करले ना ए आडू फोल्ड करले हला कि एमती फोल्ड करी देले देखो एठी देइछि फोल्ड करी देले तो देखो आमर ये गोटे फोल्ड करदेलू ये देखो आम ये ए बिंदु धर ने तापर से बिंदुटा को देखिक आम फोल्ड करदेले है कि ताने ये देख एल रेखा प्रति ये रेखाटा लंब हो गला तो जो ये देख फोल्ड है सी आसीगला आमर टी बिंदु बुझीगला कि नहीं तापर देख एल आउ थे कागजटा को तुम्हें भांगीदेव एमती फदटा को भांगीदेव तो ए बिंदु देखिए तुम्हें भांगीदेव ये बिंदु देखिए एमती भांगीदेव बुझला ये आउ गोटे गार आसजिव है तो देखो ये भांगीदेव कौ ए पॉइंटा से पॉइंट सीधार देखिए तुम्हें कौन कर ना भांगीदेव बुझीगला तो भांगीदेव तो जो छेद करदेला देख से एम नेम देव ये हूँ एल ताने ये जो टीटा हूँ कौन ये जो आम थे फोल्ड करते प्रथम आम कौन कले आटा को मझीरे फोल्ड कले जो रेखाटा आसीगला सी एल तापर आम काजटा को कौन कले ना भूलंब भाव में फोल्ड कले एमती एमती भांगिले उल्टा एमती भांगी तार अल्टरनेटिव भांगिले ताने एमती आसला तो जो आम ए बिंदु देते से सीधार आम भांगे धर ये ए बिंदु थे सीधार आम भांगीदेवा ए पटु भांगीदेवा माने ए पटु भांगीदेवा कागजटा को तो एमती आसला तो ये आसीगला ये एल रेखा प्रति जो भांगीदेले है कि से लंब हो गला ताने से जो टी है कि टी रेखाटा से आसीगला एबे आम कौन कले जो टी रेखा उपर जो ए बिंदु अच्छी से ए बिंदु को पुणी आउ थे आम कौन कले ना समांतर भाव ताको आम भांगीदेले तो
तो जोटी छेद कला भांग हो गला जो छेद सी आसला एम तार ये देख एल आउ एम देख समांतर हेबे है कि ये दुईटा रेखा हे कौन हे समांतर हेबे बुझीगला तो ये लंब भी है कि परस्पर प्रति लंब हे समांतर हेले तो देख एटा कही एठारे एल ओ एम रेखा कहीं समांतर हेबे तो एठार लिखिदेव ता कारणटा लिखिदेव है तार उत्तरटा लिखब ये एठारे एल ओ एम रेखाद्वय समांतर हेबार कारण होउची समांतर हेबार कारण हेउची तो फास्ट कारणटा कौन ना अनुरूप कोण अनुरूप कोण माने कौन ना देख ये जदि छेद कर है कि आमर अनुरूप कोण माने कौन यही कोण आउ यही कोण जदि समान आसीगला तेरे दुईटा सम रेखा एल आउ एम रेखा समांतर ठीक से हीपरी एकांतर कोण ताने देख जदि एकांतर माने एकांतर यही कोणटा आउ कौन हम यही कोणटा समान हेबो एकांतर अंतस्थ कोण गुड़िक ए कोणटा यही कोणटा समान हेबो तेबे आमे कहबा कोन ना एकांतर अंतस्थ कोण गुड़िकर परिमाण समान हेले मध्य एल लेखा एम आउ एम लेखा समांतर हो आउ एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण माने ए कोणटा आउ यही कोणटा है कि यही कोणटा समान हेले मध्य सी हेबो कोन ना हमर एल आउ एम रेखा द्वय समांतर तो अनुरूप कारण अनुरूप कोण तो लिखिदेव जदि एक छेद कर दुईटी सरल रेखा को छेद करे दुईटी सरल रेखा को छेद करे एवं सृष्टि होइथिबा अनुरूप कोण गुड़िकर परिमाण समान हुए तेबे रेखाद्वय समांतर तेबे रेखाद्वय अर्थात आम कहवा कौन एल समांतर एम रेखाद्वय कौन हे समांतर हेबे बुझीगला तार एल आउ एम रेखाद्वय समांतर हेबे बुझीपार एटा अनुरूप कोण अनुजाई जदि आमे जीवा एकांतर कोण तो एकांतर कोण माने कौन सेहीपरि जदि है कि एकांतर अंतस्थ कोण गुड़िकर परिमाण एकांतर अंतस्थ कोण गुड़िकर परिमाण समान हुए तेबे एल रेखाटा एम रेखा प्रति कौन हम समांतर हेबो एल रेखाटा है कि एम रेखा प्रति समांतर हेबो एटा गोटे एकांतर कोण अनुजाई जदि आ गोटे माने बा एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण तो देखो ये एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण रे भी हेबो जदि छेद कर एक पार्श्व थिबा दुईटी अंतस्थ कोणर समष्टि 180 डिग्री हुए बा परिपूरक है कि 180 डिग्री हुए तेबे रेखाद्वय माने एल आउ एम रेखाद्वय है कि जोटा आमर ये कले है कि ये एल रेखा आउ एम रेखा एटा एल रेखा एटा एम रेखा एटा एल रेखा है कि रेखाद्वय समांतर हेबे बुझीगला जानी पारलो तो एबे आमे चलो जीवा आलोचना करिबा 5.8 रे अछि एकांतर कोण तो देखो एटा कहिछि चित्र 5.25 रे एफ रो एकांतर कोण डी एवं ई रो एकांतर कोण सी तो देखो ए कोण रो एफ रो एकांतर कोण किए ना डी हैला कि एई कोणटा ठीक से इपरि कहिछि ई रो एकांतर कोण ए तार एकांतर कोण किए सी बुझियाला तेणु कहिछि देखो एठी
ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଏଫ୍ କୋଣର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଫ୍ ର ଅନୁରୂପ କୋଣ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଦେଖ ଏଫ୍ ର ଅନୁରୂପ କୋଣ କିଏ? ଏଇ କୋଣଟା କି ନାହିଁ ବି କୋଣଟା ହେଲା କି ବି କୋଣ, ଏବଂ ଏହି କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ କିଏ? ବି କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ ଡି କୋଣ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଠାରେ ବି ର ପ୍ରତିପ କୋଣ ଡି କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଦେଖ ସି କୋଣର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଇ କୋଣ, ଡି କୋଣର ଏକାନ୍ତ କୋଣ ଏଫ୍ କୋଣ, ବି କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ ଏଫ୍ କୋଣ ଏବଂ ବି କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ ଡି କୋଣ, ଏ କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ ଇ କୋଣ, ଡି କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ ଏଚ୍ କୋଣ, ସି କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ ଜି କୋଣ, ଜି କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ ଇ କୋଣ, ଏଫ୍ କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ ଏଚ୍ କୋଣ, ବି କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ ଡି କୋଣ, ଏ କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ ସି କୋଣ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଏକାନ୍ତ କୋଣ ସି କୋଣର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଇ କୋଣ ଏବଂ ଡି କୋଣର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଏଫ୍ କୋଣ। ସବୁ କୋଣ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତ ଭାବୁଛି ତୁମେ ସେଗୁଡା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 6 ରେ ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର 5.25 ରେ ଦେଖ 5.25 ରେ ଏଫ୍ କୋଣ ହେଉଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ। ଧର ଆମର ଏଫ୍ କୋଣଟା ଦେଇଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲେ ଏହାର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ତ ଦେଖ କହିଛି ଯଦି ଆମର ଡି କୋଣର ପରିମାଣ, ତ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଏକାନ୍ତର କୋଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ତାର ଅନୁରୂପ କୋଣ କିଏ? ଏଫ୍ କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଛି ନା ଏଫ୍ କୋଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଫ୍ ର ଅନୁରୂପ କୋଣ, ଏଫ୍ ର ଅନୁରୂପ କୋଣ କିଏ? ବି କୋଣ। ତା ମାନେ ଅନୁରୂପ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ। ତା ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ବି କୋଣ ହେଲା 120 ଡିଗ୍ରୀ, ତେବେ ଡି ବି କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ ବିପରୀତ କୋଣ ଡି କୋଣ, ତା ମାନେ ଇଏ ବି ଆସିଯିବ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଠି ଡି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ନା 120 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ହେବ। ତ ଦେଖ ଡି କୋଣ ଏବଂ ବି କୋଣ କହିଛି ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିପ କୋଣ ବା ବିପରୀତ କୋଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବି କୋଣ ସମାନ ଡି କୋଣ, ତେବେ ବି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ଆମର 120 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ହେବ। ହେଲା କି? ତ ବି କୋଣ ଆଉ ଏଫ୍ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ହେଲା କି ବି କୋଣ ଆଉ ଏଫ୍ କୋଣ ଦ୍ୱୟ କୋଣ ଅନୁରୂପ କୋଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବି କୋଣ ସମାନ ଏଫ୍ କୋଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଡି କୋଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ହେଲା କି ଦେଖ ବି କୋଣ ଆଉ ଏଫ୍ କୋଣ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁରୂପ କୋଣ। ତେଣୁ ଡି କୋଣଟା ଏଫ୍ କୋଣଟା ଯାହା ହବ ବି କୋଣଟା ତାହା ହବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଡି କୋଣଟା ଯେହେତୁ ବି କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ, ତେଣୁ ବି କୋଣ ଯଦି 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତେବେ ଡି କୋଣ ବି ହେବ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଉଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଏଫ୍ କୋଣର ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏଫ୍ କୋଣ ସମାନ ବି କୋଣ, କାରଣ ବି କୋଣ ଆଉ ଏଫ୍ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ଅନୁରୂପ କୋଣ। ବୁଝିହେଲା? ଏଫ୍ କୋଣଟା ଆଉ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ କି ପାଇଁ ନା ମାନେ ଅନୁରୂପ କୋଣ। ଅନୁରୂପ କୋଣ ସମାନ ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା ସମାନ୍ତର। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କଣ ଯଦି ବି କୋଣର ପରିମାଣ ଯାହା ହେବ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ବି ତାହା ହେବ କି ପାଇଁ ନା ଏମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ବୁଝିହେଲା? ସରି ପ୍ରତିପ କୋଣ। ବି କୋଣ ଆଉ ଡି କୋଣ କଣ? ପ୍ରତିପ କୋଣ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆଉ ବି କୋଣ ଆଉ ଏଫ୍ କୋଣ ଆମର ଅନୁରୂପ କୋଣ। ହେଲା? ଆଉ ଏକାନ୍ତର କୋଣ କହିଲେ ଡି କୋଣ ଏଫ୍ କୋଣ ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ସି କୋଣ ଆଉ ଇ କୋଣ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ତେଣୁ ବି କୋଣ ଯଦି 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଅଟୋମେଟିକ ଡି କୋଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ପାଇଁ ନା ଏମାନେ ବିପରୀତ ବା ପ୍ରତିପ କୋଣ। ତ ଦେଖ କହିଛି ସେହିପରି ବି କୋଣର ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ବି କୋଣ ସମାନ ଡି କୋଣ ହେବ, କାରଣ ବି କୋଣ ଡି କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପ୍ରତିପ କୋଣ। ତେଣୁ ଏଲ୍ ଓ ଏମ୍ ସମାନ୍ତର ରେଖା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏଫ୍ କୋଣ ସମାନ ଡି କୋଣ ହେବ। ସମାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମର ଏଫ୍ କୋଣ ସମାନ କିଏ ହେବ? ଏଫ୍ କୋଣ ସମାନ ଡି କୋଣ ହେବ। ଏମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଛକ ଗୁଡାକ ମାରିଲି, ତେବେ ଇଏ ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ଠିକ ସେହିପରି ଇଏ ଆମର ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ କଣ କହିଛି, ତେଣୁ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଗୁଡିକ ମାପନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଓ ପ୍ରତିପ କୋଣର ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଓ ଏହାର ଛେଦକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଗୁଡିକର ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସମାନ। ତ ଦେଖ ସମାନ ହେବ। ତାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କଣ କଲେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଗୁଡାକ ମାପିଲେ କି? ମାପିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଫ୍ କୋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା 120 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ଏଫ୍ କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ବି କୋଣ ଏଫ୍ କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ ବି କୋଣଟା 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତାମାନେ ଡି କୋଣଟା ବି 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, କାରଣ ବି କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ ଡି କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଏଠି ଏଫ୍ କୋଣ ଆଉ ଡି କୋଣ ତାମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ତେଣୁ ଏକାନ୍ତର କୋଣର ବି ପରିମାଣ ସମାନ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଯାହା ହେବ ଇ କୋଣର ବି ପରିମାଣ ତାହା ହେବ କି ମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ବୁଝିଗଲା? ଆମେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଗୁଡିକ ମାପ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଏବଂ ପ୍ରତିପ କୋଣର ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଉପନୀତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଓ ଏହାର ଛେଦକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଗୁଡିକର ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସମାନ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ବା ଉଦାହରଣ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
আশা করছি ପିଲାମାନେ এই ভিডিওକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।